Nilianja lima na nimezara watoto 4. Tuseme na niko na miaka 36, leo mimi nafika miaka 51. Shida tunakuwaka nayo sana sana ni juu ya wafugaji wa ngombe. Tukisharima sasa tunasema sasa tunataenda vuna, ngombe zinaingia mule, mambuzi zinaingia mule. Sisi wamama wafugaji hapa Nyiragongo, magumu sana sana yenye tunakuwa nayo ni juu fasi ya kuchungia mbuzi yetu juu izipate mayani. Unaendaka kutana parti ya Kabambi ni parke, mbuzi haziezi ingia mu parke. Manake hatuna hii parti yenye banaweza acha ya sheferi. Vu que le territoire est autour d'un parc national de Virunga, il est question maintenant que les femmes fassent une agriculture résiliente tout en protégeant aussi la nature. Magumu yenye tunapataka mkulima sama tunarimaka ni hatuna mbegu. Magumu yenye tunapataka ni jua, kuko kilimo yenye na kuyaka juu inakorea mbele na mavuno haiya komara njo binakufa. Nous avons trouvé que le territoire de Nyiragongo c'est un territoire où les femmes n'ont pas suffisamment accès à la terre. Et c'est vraiment un territoire où il y a beaucoup de conflits entre la population et les parcs. On doit d'abord comprendre que toutes ces communautés qui sont autour de Nyiragongo, c'est d'abord autour d'un volcan actif, mais aussi c'est autour d'un parc national, donc le Virunga. Donc l'agriculture que nous sommes en train de promouvoir, même les activités d'élevage que Actionaid pourra mettre en place, doivent être des activités qui protègent l'environnement, mais aussi qui s'adaptent au changement climatique. Mama hai. Hai. Tujipigie kwanza mikono sisi wa mama. Mimi gizi nilivyosema nina represente Actionaid, na Actionaid gizi tunajua ina kazi nyingi. Inakuwa na kazi ya education, kuelimisha watoto, kujenga masomo, lakini tena ina msingi mkubwa ya kutia mama awe katikati ya maaction yake. Ndio maana tuliita tena wamama wakuje wasikilize tena nini yenyewe watafanya juu wamama wainuke tena. Tunajua kama mulimo inakuwa chanjo cha development ya mahali. Hivi sisi wamama kama hatukulima, watoto watapata nini? Hawatapata kitu na watapata njaa. Alors pour que njaa ishe, inaomba wamama wafanye nini? Walime. Tunapatikana hapa Munigi, Musale Jetem. Tulikuya jifunza kuhusu ufugo. Hapa juu Actionaid ilitutumia tukuye gizi ya kutufundisha kulima, tusaidia na kutupatia kumbegu ya maragi ya vile juu tulime. Muhali niko ndani, ninaenda mushamba, ninapanda maragi na ninapanda birai. Niko na shamba ya hekta. Hatuko na mashamba sawa sawa, bamoya bako na za kidogo, mesi bote tuko na mashamba. Yobo tuzalote na tuko alima na tuendana na mama yetu kulima tu. Tushabizoe. Uko sio unaenda mshamba wanakukidnape, wanakubebea kule au wanakukatakatia kule, wanaenda kuta ni maiti iko kule. Zile ni madificulty tushaanza kutana nazo. Tunakuwa shindo enda mshamba, tunaogopa sana watatubebea kule. Il y a beaucoup de femmes qui vivent du parc en cherchant les bois de chauffe, mais aussi en allant développer les moyens de subsistance, de la récupération des champignons, la recherche des légumes. Donc ces projets vont faire à ce que les femmes puissent développer l'agriculture dans la communauté, et en fait que la pression de ces femmes envers les parcs puisse aussi être réduite, mais aussi ça va réduire les violences que les femmes ont toujours connues lorsqu'elles se dirigent vers les parcs dans le cadre de la recherche des moyens de subsistance. C'est pourquoi dans les thèmes, on était en train beaucoup de développer notre technique de formation basée sur la résilience des communautés, pour que les capacités locales puissent être suffisamment utilisées, exploitées, en fait que l'agriculture et l'élevage puissent s'adapter au changement climatique. C'est une zone où il n'y a pas de sources d'eau, c'est une zone où il n'y a pas ni rivière. Donc lorsqu'il pleut, la communauté devrait saisir de ça comme une grande opportunité, en fait que l'eau de la pluie puisse être utilisée de manière équitable, aussi bien pour des fins agricoles, même pour des fins élevage. Susili kwa kusema na wale bako na mashamba bakidogo bakwe natenda na tama mboga
bakwe na majardin bazidevelope. Sasa tutakuwa nenda batembelea tukutane kini bamama banalima kabisa kandi mu mashamba bakidogo me unaweza kutia ndani pia faida fulani. Nalima kama maharage na birayi na matambazi na shu. Ile murimi nanisaidia kaju maharage ya kutia mu nyumba watoto banakula, lakini wakati mimi nalima birayi mimi navuna inanisaidia kulipia watoto kwa masomo na kuwauzia makaye na uniforme. Nous avons organisé une formation durant 2 jours. C'était dans le cadre d'accompagner techniquement les bénéficiaires du projet que ActionAid est en train de mener dans le territoire de Nyiragongo sur 2 aspects, l'aspect agriculture et l'aspect élevage. Mtu mwenye anapanda atafanya mulimo anaanza jitayarisha shamba, mbegu na vyombo unaanza vitayarisha. Ukisha tayarisha mbegu za mubaya au shamba inakuwa ya mubaya, usikuwe na matumaini aseme utavuna. Mbegu kama haiko za bie unazipanda hautafikia mwisho wa mzuri. Au unakamata vile vyote na shamba ni ya mzuri na mbegu ni za mzuri na ulilima mzuri, kama huheshimia hii wakati yenye mvuli itanyesha au wakati yenye jua itakuya, unatokea tena nini? Unatokea tena bure. Si mnasikia jinsi kazi ya kulima ni ya nguvu sana. Kama yenyewe nimesikia tulime kwa wakati na tupangilie mimea yetu, kama tunauzisha tupangilie ile mimea yetu, tuparataje tuone ya kutegemea kubakia mu nyumba ya kusaidia watoto na kulipia watoto. Nilisikia kwanza gisi ya kulima birayi, balitufundisha gisi tunapasha lima, gisi atupashe depase kuuza hizi mboleo, kuuza dawa, balitufundisha gisi ya kutengeneza dawa zetu za asili. Tunakamata omo hai, tunachanga vya vile na shu nako balitufundisha gisi ya kulima, gisi ya kukuwa na espace juu tupate matunda ya bie, tupate kukomalisha vya mingi, tupate bénéfice ya mingi. Durant ces 2 jours pour l'aspect agriculture, nous avons appris à 100 femmes bénéficiaires des activités ActionAid par rapport à des techniques agricoles qui puissent leur permettre à bien améliorer leur activité agricole. Mais nous nous sommes beaucoup plus focalisés sur l'agriculture de l'haricot et aussi les cultures maraîchères que la population applique dans ce territoire. Alimaka bijumba na birayi na shu. Mfano nikishamaliza sali mashu mimi nazibebaka mkasoko kakanyanja au ya huku chini Kibati Kararawe, naziujisha mimi narudia kunyumba kanda uza mapapa mimi nauza wala mafuta vya vile. L'objectif de cette formation était de rendre les femmes capables de se prendre à charge, mais aussi pour aider la femme pygmée à s'intégrer et à travailler ensemble avec la femme bantou. On les a mis tous ensemble et ActionAid a constitué 14 groupes dans 7 groupements du territoire de Nyiragongo. Tulikuwa wa mama ya Muja, Rusayu, Kibati, Munigi, Kibumba na Buhumba, Kaguri na Kiguri na Kasenyi na Bamunigi. Tunafurahi sana juu tulikuwa na hatujuane, tunaweza kutana munjia. Ninapita na napita juu hanijue, lakini mwa masaha hayaweza nipita yako bila kunisalimia, tunakuwa bamoya. La formation a ciblé au total 200 femmes. Il y a 100 femmes pour le volet agriculture et 100 femmes pour le volet élevage. J'ai compris combien de fois les femmes sont suffisamment engagées et au centre de ces projets, mais aussi les aspects d'inclusion que ActionAid a démontré. J'ai trouvé qu'il y avait des femmes en situation de handicap, j'ai trouvé des femmes pygmées, des femmes autochtones, j'ai trouvé des femmes qui étaient suffisamment vulnérables, même des femmes de 3e âge aussi, et aussi des femmes enceintes qui ont été ciblées dans les bénéficiaires de la formation. En tout cas, je ne peux que souhaiter la bonne chance pour toute cette population de Nyiragongo qui a besoin plus de développer les moyens de subsistance en termes d'agriculture et d'élevage. Kuko mimea zinapenda ukishalima ya kwanza unarudia tena kulima ya pili, na kuko zinapenda kufanya matuta saginzi walisema guhinga kumitabo. Wakati unatia hapa budongo ubutaka, hii inasaidia kwanza kusema mumea inenepe. Mimea inapenda pia mazingira ya baridi, kuko mimea inakomala pale. Mazingira ya kifukutu
kuko mimea yenye nayo inafaa nini, inakomala pale, na mazingira yenye haiko ni baridi ni kifukutu, unakutana tena mimea kuko fulani tena komala pale. Zamani tulikuwa nalima maharage tu na vijumba, virai vilikuwa vya badogo na shu, lakini sie na kuna mafunzo yenye natupitia mwingine yetu, tunaanza lima vyote. Mpya yenye minaona ni hizi madawa zenye wametufundisha za kuua vile vidudu, njoo yenye nimeona kama nayo ni lazima. Nimezungumzia sana juu ya ile engrais organique, tunafuatana bie, ile engrais organique njoo ya mzuri zaidi kushindia ile kuchanga ma NPK na vitu vingine vile vya kishimi, hatubitie kwa mkazo sana. Nilipokea ya mpya, balituambia gisi ya kutumikisha engrais naturel. Ana tulikuwa natumikisha hizi engrais chimique. Leo tutaona gizu kwa dawa za kupompe za kiasili kwenye unaweza kamata hata majifu unaichanga na pima na sabuni unapompe na vidudu vyote vinakufa. Munanifuata bie? Hii mafundisho tacha tunakomalisha mzuri juko wengine wametufundisha kwa tujue. Science walitufundisha, walituambia ngizo kekamata hai, unachanga na omo na mai, unazipata mboleo ya mzuri. Hii mafundisho za Action Aid ni mafundisho zinapenda kuleta balimaji, wapiganishe pia ardhi isiharibike, tusiharibishe environnement. Na hii mambo ya réchauffement climatique juu ya majua tubipiganishe. Sasa irige mumanchi zingine saa kule kwa Ethiopia na Somalia bana kamataka mutoni banaitosha hata hapa inaenda umashamba ziziko hata ku 100 km. Sasa si Nyiragongo eske tuko na mutoni? Hapana. Hivi sasa si hatuna mutoni, tutafanya ile banaita arrosage. Kama vile mwili ya mtu mumea inahitaji nini? Mai. Na zaidi yenye inahitaji mai sana ni hii mamulimo ya mboga. Munaona hii mai inatokaka kulaki, iko ndani madawa, haiko mai ya kuarose nao mimea. Munanifuata vizuri? Ukakamata mai yenye unatosha unashota kubitanke, unaenda arose nayo shu zako, zile shu unaziambia olele, juile mai inakuwa iko ndani, ile klore itaua mimea. Mafundisho yenyewe walitupatia ni ya muhimu sana juu inatupatia kuraji ya kusema kila mtu ajitegemee. Mafundisho yenyewe napata mwezi siku mbili itabidi kubadilisha kwa maisha yangu. Ndakuwa mlimaji, nikisha lima ninavuna, zinanisaidia kumulipia watoto kwa masomo. Mubihe byiza no mubikome unyitaho Yesu, ni wowe mugenga wanje Yesu, andiri ubuzima takusingiza. Tangia saa mpaka saa 9:30 tutajifunza juu ya ufugo wa mbuzi na kondoo. Ihene ni ichi? Voilà. Nitauliza katikati yetu ni wangapi walishaona mbuzi? Mbuzi ni nini? Ihene ni itungo. Okay. Ihene ni itungo, ni igisimba ariko ni itungo ry'igisimba. Ntago ari umuntu. Ihene ni igisimba ariko ni itungo ridusaidiyaga kutubazo. Okay. Iyo utunze ihene iwawe uyijana ku mfizi, yaba yimye ikabyara akana ko yibyaye, wahura n'ikibazo ukakagurisha ng'umwana wawe ari ngo ku mashuri yabuze izo kuyishura, unayifite yakugurira n'akarima udafite umurima kandi yanakugurira n'akambaro udafite iki akambaro. Ndetse itungo ni ryiza, umuntu yarakwiriye kurifata neza, ryanagwara ukarishakira n'imiti urukuyikingira kugira ngo ubunagifita ko gatungo kawe kihene. Le deuxième volet par rapport à l'élevage, nous avons plus parlé de techniques d'élevage, mais plus focalisé sur l'élevage des moutons et des chèvres, comme géniteur que Action Aid pourra aussi donner aux bénéficiaires. Siku mbili jana tulijifunza gisi ya kulima
na leo tunajifunza gisi ya kufuga. Ifo mbuzi moya sasa unaijengea mbuzi uitie ku 1 metre kare. Pale kwenye mbuzi zinakoyola koyola kama ile maeni unatandikia kama mbuzi inachangana na mikoyo na mavi, ukisha itia kile kepare inaoza tu kidogo, iko trerisha ya nire inaweza kuwa deja mbele ya shamba. Na sasa unachinja ile mifupa tena na unaweza itayarisha ndani bunga. Na sasa unachinja ile inatoka mu maestoma na matumbutumbu na unaweza bichanga tena na mayani unatafuta mboleo. Mnanifuata bie? Finalement hakuna cha kupoteza. Na ile njo élevage yenye iko resilient na yenye inajadapte ku changement climatique. Na yenye na protéger environnement. Kwa sababu action ende politique yake ni kusema afanye élevage yenye na kinga mazingira, yenye haiharibishe mazingira na yenye tena hailete tena réchauffement climatique. Nilikuwa nayo ninapasha fuga mbuzi mesiyuwe mineza yichunga ai. Mina fuga tu kwa kufuga. Leo nimepata mafundisho kama mbuzi mina pashwa yichunga, mina yichungia munyumba sipashwe yitia munyumba ya manjanja. Mbuzi inapasha chungiwa mzuri sawa mutu. Juu mbuzi ni nyama yenye iko karibu na watu. On peut maintenant estimer que le niveau de connaissance est maintenant élevé par rapport à ce qu'elle connaissait. En tout cas, on peut se dire qu'au moins 80% de toutes ces femmes qui ont suivi ces formations ont acquis de bonnes techniques agricoles et d'élevage. Et nous avons l'espoir que le projet ActionAid pourra aussi avoir de bonnes réussites dans sa mise en œuvre. Ninawaza tutenda kwa magonjwa sasa ya mbuzi. Nasema uko fièvre afteuse ni vidonda. Vidonda vinaonekana kukinywa ya mbuzi na vinaweza ingia kululimi na mushingo na vinaleta zingine makonsequences. Mbuzi ni ufugo yenye inasaidiaka sana jamii. Kama unaichunga mzuri kabisa, mbuzi inaweza zala watoto 2. Mubale watoto 2 mbuzi umepata, deja kama ilikuwa ni mbuzi moja pale umepata mbuzi 3. Antukamie nimeona mbuzi ni ufugo ya mzuri sana. Juu inakula mayani mingi na kama uko na chakula, deja kuko mbuzi yenye inakula na chakula. Ninapenda mtu afika hapa mbele aseme yote anayojua juu ya kondolo. Okay, ino nda mahembe go yifite. Hakuna mapembe yenye iko nayo. Lakini yuko na mkia yenye haifanane sa mkia ya mbuzi. Kondolo yetu inalalaka munyumba lakini tunaijengea shambre yayo. Kisha kucha tunaitia inji. Sasa kuitafutia chakula tunaibeba mubipoli vya kunani mubipoli zinakula chakula yazo. Kondolo yetu inatusaidiaka saa inakomala inatusaidiaka kulipia watoto. Unaweza uza na kaparsere mwizile kondolo yako. Unaweza uza kanguo vile na vingine. Wengi walifuga kondolo juu ya kuzitafuta ndani manyoya ya kutengeneza manguo. Kondolo ni nyama yenye juu ya ile manyoya yake ayo inapendaka fasi huko baridi sana. Ukabeba kondolo kwa huko kifukutu za mingi zinakufaka. Bilinijenga tulisikia gisi kondolo ni kuzikamata mzuri na mbuzi unazikamata mzuri. Mbuzi unaitandikia fasi ya bie. Kama unaijengea nyumba usitie manjanja. Kondolo unaweza ifuga kwa kutafuta pesa au kwa kutafuta nyama. Na inakuwa ndani madume na inakuwa ndani na madiki. Ni nyama yenye haina caprice sawa mbuzi. Mbuzi iko fiere lakini kondolo haikuwake fiere kunini kuchakula. Na usi kondolo ni parmi manyama zenye ziko za upole. Na mwenye anafuga kondolo zinaweza kuwa zinazala mbio kuliko nini? Kuliko mbuzi. Kondolo zinasaidia sana kwa watoto. Sababu sasa zinazala watoto wanasoma, watoto wanaikala mzuri na ngambo zote na kunjara kondolo inasaidia na mbuzi. Kondolo inaomba usafi sana juu ya mwili yake kuliko mbuzi. Juu na kusura kutana manyoya yake na kamatana, uchafu mingi inaweza bakia kumwili.
nilikuwa nafuga sifatanake na miezi yenye kama mbuzi imepata mimba leo sitahesabia niyo aseme itazalaka siku gani, lakini kwa leo nimeyua miezi ngapi mbuzi inapashwa zala na miezi ngapi kondolo inapashwa zala. Mwalimu mafundisho ametujenga mzuri, ametupatia afya nzuri ya kusema seme tujue kitu tutakuwa tunachunga makondolo yetu na mambuzi yetu. Anatuonyesha madawa mingi na kitu taepusha magonjwa ya ufugo. Il y a une nouveauté que j'ai trouvée durant cette formation. J'ai trouvé que quand même les paysans maîtrisent les techniques agricoles et les techniques d'élevage, mais plus de manière traditionnelle. Donc nous avons trouvé qu'il y a quand même des pratiques que les paysans utilisent pour essayer d'améliorer l'agriculture et aussi un peu l'élevage. Mais la plupart de ces techniques semblent être des techniques archaïques et traditionnelles. Et nous, on a profité d'ajouter sur ce que ces paysans connaissent avec de nouvelles techniques qui puissent aussi leur permettre à bien faire l'agriculture et l'élevage au niveau de leur communauté. Kinanisaidia mwaima group yote ni kusikia ngisu litufundisha ke mbuzi haipashwe kwa nalala munyumba ya manzanje. Nilikuwa nasijue mbuzi senyi nazala cha nyuma chikakatalia mutumbu unaipatia majifu. Ili menisaidia sana. Tulijifunza gisi tutakuwa tunafanya nini, tutakuwa tunazijengea, tusilale pamoja tena na nini kufuatana na hii mafundisho yetu tuliona leo, tutakuwa tunafanya nini, tunazijenga, tusikuwe tunalala pamoja tena na mbuzi munyumba moja. Wakati unafungura mbuzi yako, usiacha semi tangu ifungure utupie kule kisha usimame pale. Watakosa yeye kuiba. Inaomba manake wakati unafungura mbuzi yako, unachungana nao kusema bamwizi wasifanye nini, basiibe. Tunaweza pana recommandation juu sana sana hatuonake ba agronome ba veterinaire wale watu hatubayuwe. Na mbuzi yangu inaweza gonjwa sitayua ni kwa nani kwenye ndaingia nende elezea mtu fulani probleme ya ufugo yenye niko nayo. Wakati ya kukosa wa veterinary tukaona kama sisi peke hatuwezi tupiria mbuzi zetu. Siye peke tukaona kama tunaweza tuafuta nini dawa za siri. Sawa vile muharavumba, mubirizi na nini na muvumu kusema tutunze mbuzi. Nous avons trouvé que les vétérinaires et les agronomes au niveau local, ceux-là qui sont attachés au bureau de l'État, n'ont pas vraiment le temps suffisant de pouvoir accompagner les producteurs paysans et aussi les éleveurs. De là, je recommanderais que ActionAid puisse faire un contact avec l'autorité locale du territoire de Nyiragongo pour essayer de voir comment ces agronomes et ces vétérinaires puissent aussi bien accompagner les paysans producteurs et les éleveurs. Walisema tukisha toka mwa mafundisho watatusaidia na mbegu ya maharagi, watusaidie na virai, watusaidie na mbegu ya regime, batupe na mambuzi. Bakisha kupatia mbuzi unaichunga kama nazara, mwingine mwenye akupataka unamrudishia, kisha mtoto mwenye yuko kwa masomo ikezara mara pili mara tatu hawezi fukuza mtoto, unaweza ujisha mbuzi moja mtoto anasoma. Apre hapa mama Sola anatuambia kama siku ya 6 atatupatia birai na majembe na maharage. Hii mwijuma itakuya tujitayarishe kama tunamuitikia kama na sie tuisharima vyote fasi zote tuisharima fasi ya birai fasi ya maharage tuko tayari. Jinsi bametufundisha wakati ya bien bana bitupatia mbele na tunapanda saa hii habitakufa sababu bitakomara tu mvura ni ngari na nyesha. À part les semences de haricots, les semences de la pomme de terre, avec le financement de PACAD Foundation, a prévu aussi une houe pour chaque femme. Et donc nous allons donner les semences à 800 femmes avec 800 houes. Tunamfelicite sana. Naweza kutuongezea hata na franga za kuchuruza. Inatuletea furaha nyingi. Juzi tulikuwa na franga za kuuza ile mbegu ya maharage au ya birai. Kama niko na kidogo yangu ameniongezea. Na kwenye ndarima ndaongezea shamba ingine nione kama na mavuno itaongezea tena. Juu wakati mimi nalima shamba kwenye mimi natia milongo 10 ya maharage, mimi nalangulisha mushe kwa binayoenda Goma. Na watoto watapata chakula, watapata nguo, na mimi pia mimi nitafuatia kunitapata nguo ya kuvaa.
na magonjwa pia. Wananisaidia sana. Sasa vile zeningeuza maharagi ya kupanda, mimi naongezea kwa venye nilikuwa navyo, mimi nauzisha, mimi napata franka za mingi, mimi najuzia kila kitu ke mimi napenda. L'agriculture et l'élevage étant des grandes activités principales de Nyiragongo, nous pensons qu'avec les semences que nous allons donner aux femmes de Nyiragongo, elles vont contribuer au développement non seulement de leur famille, mais aussi de tout leur territoire. Mimea sasa tunapanda hayo haikau yake ni miezi 3. Mtoto hata enda kwa tena maibobu, utakuwa naenda naye mshamba kama anatoka kwa masomo kuchuma, mnachuma mnakura, kama mmevuna. Mungu kama anasaidia, unaweza tosha saki moya mnyumba unaujisha, kama uko mpangai unalipa nyumba, kama ni buchuruzi banaenda unaujisha ile saki moya maharagi, unaanja buchuruzi kwa kuikara kunyumba. Alors ActionAid a pensé que en donnant aux femmes des semences et des géniteurs, les femmes peuvent se prendre en charge, étant donné que la femme reste la responsable de sa famille. Mimi naweza shukuru ActionAid kwa hii msaada itatuletea na izidi tu endelea kutusaidia. Walituprometre gisi watatupatia mbegu na watatupatia mbuzi na kondolo. Hao wanyote akisha mimi naambia baadaye tu tufutia kimoyo watupatie mambuzi na makondoro itusaidie. Na sisi pia tunapapikia tu agisade kwa wenyewe wametufundisha na wenyewe wametutendea. ActionAid itatupatia mbegu kama ni mbegu ya mingi. Wanaweza tusemea batatu tuna lazima fasi ya kabambi kwenye mtu anaweza panda ile mimea. Kwa mama ba mingi walikuwa banalima banakosa mbegu. ActionAid kabisa inatukumbuka, inatupatia mbegu, itatufaria sana sababu tulishalima bulime buku. Benye tulikuwa hatujue, leo njo tunabijua, tunaenda fundisha benye banabakia kumungine. Kwa sababu balikamata bachache ndani ya kikundi, hivi tunataenda kunafika kunyumba nabo tunabaikalisha, tunawaonesha, tulifunzwa hivi ni hivi. On ne peut pas appeler 800 personnes pour la formation, mais nous avons trouvé que les femmes qui ont été formées sont des formatrices et des formateurs. Donc elles vont jouer le rôle des amis de la plante ou les amis de l'élevage qui vont être regroupés dans différents groupes de production. Mais aussi ces femmes vont aussi être des agents de changement pour influencer les autres femmes qui ne sont pas venues. Donc les quelques femmes formées sont maintenant des ambassadrices pour aller former d'autres femmes. Arambwiye ngo jewe ibyo nzaja ndahinga nje ndafatanya n'umugabo wanje hanyuma noneho tugira ico twunguka mu byo twahinze. Nous avons vraiment un sentiment de satisfaction. Nous pensons que après la distribution des semences et des géniteurs, elles seront capables d'appliquer toutes les techniques qu'elles ont apprises ici pour améliorer non seulement leurs récoltes, mais aussi la production de leurs géniteurs. Jina shukrani Wambuti, si Wambuti wote wa Nord Kivu tunapiga kisanti sana kusema ActionAid inatusaidia na mbegu, ilitusaidia na ufugo. Zaidi ya kesho itusaidia hata makuta na sisi tukue na shughuli saa wengine musoko. Nous adressons notre gratitude à notre bailleur de fonds, PACAD Foundation, qui a appuyé cette activité, qui a appuyé tous ces projets afin de promouvoir la femme, mais aussi afin de promouvoir l'environnement. Zamani tulikuwa na winda zamana, lakini leo hii wazungu washatunyang'anya pole, hatuweze kwenda kuwinda tena. Parmi les objectifs de ces projets de ActionAid, c'est que aussi on puisse limiter la pression de la population envers les parcs, mais aussi en fait que les relations entre parcs et population soient meilleures. Vous avez vu dans les bénéficiaires, il y a même les peuples autochtones, donc les pygmées, qui vivent en grande partie de la chasse. Mais désormais, ils vont aussi pratiquer l'agriculture et l'élevage et ne pourront plus jamais encore entrer dans les parcs pour essayer de faire le braconnage.